rekebishe ulona ori dil jalal arongoa ukana labo iyo haram rekebishe ulona ori dil jalal arongoa ukana labo iyo haram wakati ngojihodari ngojitangwari yo ufahari jele pampa tena chintu bwana la mwangamizo wana wezi shia we ujihadaya nasome fatiha fikiranga ili wao daina njema njema nambi tujua ujila umu au ujibe haki tusele giri giri we simbu hahasi babu nali onae la 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 halana la ayala la 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 halana la la halana la no ebanu ujihodari we nonda hubi homitani sina mwenje wala gandile la unishienzia eshelea utinirwari eda mitinde nazima yedil jalal harongo wa ukana rabu iu haram rekebishe ulona ori yedil jalal harongo wa ukana rabu iu yedil jalal harongo wa ukana rabu iu haram rekebishe ulona ori yedil jalal harongo wa ukana rabu iu yedil jalal harongo wa rekebishe ulona ori yedil jalal harongo wa ukana rabu iu haram la 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 halana la ayala la 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 halana la la halana la dil jalal harongo wa ukana rabu iu haram rekebishe ulona ori dil jalal harongo wa ukana rabu iu dil jalal harongo wa
tujogembea leo initengelea ngamuonono chibiwa na uniwalia haina ndio ondani rende hanu nyora na tujogembea leo initengelea ngamuonono chibiwa
twende ule tijoka tabani Marhaba washirizi wa tukufu wa Radio Galer, salama na amani hujue hanyu na mbushiriani mfumbili njema ya hairi na salama salimina. Mpango hatunga wendelea wata vosa 12 wanusu katika o si urande anteni waranyasi wanrajina orengeza muza hao. Lejula leo amade heli mzihi tanaba hiyo harumwe malahu matukufika domlio kaurika washili wa fundu watu Nurdini mzee. Hamwae majimwe kao Yohanzo Obama halisalisi ula utamaduni waki hatu. Awangwe ngarjondelea ne barnamajatu pusiku ngarjoka siku hamale obo kanogo zinji hususa hunu mjini na Komoro kabla jakar wasuli Komoro sha do juzani ka dongo zinji zikaujiri usiku leo mbana mbali mana rono maninyasi ya momo ikao akau tsamia ya hazi ya restaurant yahe ya ibuwa hunu Marseille harmwa mrawa wa hunu Boulevard National. Rionwa jau le bunjilo la rahisi wani maninyasi kwa watu walimze ikao ilo zahusu ADOPEC yani développement écologique pour la protection de l'environnement ya hoa Komori ikao zenongo izo zihimiliwa kao waja mjumbe wa habari wa le balozi le jumba la balozi la Komoro la Ihopari en l'occurrence maninyasi conseiller Munyabuduika oha hakarma zenongo izo zikaufanishi harma le daho restaurant ya Elizabeth Said ho Crime ya mbao terrasse de Moroni zonti pia do tanabahi namna zinongozi tanabahi lo harmale jola leo wa imanga sinebaha takari hunda na manyasi ya Jojo hakarmwa zinongoza momoikao zinu ndongo ya ushukuria na wankuraji wananyasi kaunga na utanla munu wa wonise watu la ujuzikadu walonuo ili hauhuza ila ntia hao manyasi Jojo rinke winji wa maelezo namna waenshi zila nongoza kafanshi harma restaurant ya hema nyasi momo ikao ngarmumbele ya udua na mbushuria bahati njema. Marhaba fundi watu Huseini handanidu utotosa washizu watu kufuanzani wa hatu na wabushira mfumbili njema ya hairi na baraka na ununo na amfia na murimne ukanambite mfumbili njema ya baraka hamade namna ikawo yemudiri jimla wa hatu wazone samanama momo ika ya dobo sat ra runa deka mengo mitanu do wakati lida holinu la chilide miwango la kuparwa nadamu wende washuhudie restaurant mananyasi mkomoa rupara momo mnabisi ikawo hakaulisa wandurangu do sararu za tasi hata ijehonda basainu opisi wongo ya haonesa upisi wa Kikomor ikawo mhogo na ntibe maele na dziwa na uruma zava na madaba ngabo brocheti ngabo haina nongozo ntipia ngazipewa mwe restaurant inu zindizo la tuanza mwanama Huseini wa Komori wadofanya mshengezo wa manda unu tusinesi do rinkanu mapesa ranga mapizza hata shale lo rapasa mananya si hamandoi Mkomori wajau narimsaidie mananyasi woi ikawa hakika waka haiba ikao ze kabila zonti pia ze kazi waswili harumera saliyo oskwalelo kejakana wadu hauwa nkudu wonti pia wakawa lihele haruma Boulevard National vanu ikawo wakumulga wajua hukana momo ile losi duhandani afanya activity amanda zinu momo hafanya la sali yabo ila salinu hakawiniko wakomori hanzia bei za rahisi hakaukaonikewe be restaurant inu ka 600 na 700 na 800 amisina 900 kitaka hujuma hapo wakumori wakafanya za mashughuli zao haunafasi yabo balela salibabo yabo do bahanu yachuka ya buye restaurant hauka restaurant ile ka hae semdia ka mnike restaurant hakawije nayi lilo haunukana ngulongo usukani yende so usukani yole maneka wakahutaji wakomori welele lo wende wanigwire restaurant hiyo ikawe restaurant kuu kabisa giona places inji ikao ngazirengao wanadamu wenji ikao wanadamu wenji wajibi walelo ikao interview zifanywa yabo na hutuba ikao zifanyiwa na mungu hibenza hatowaje ni wabukana na risaidie emananyasi Mkomori woi baya restaurant inu ngejo ifaidisha wala ngejo towa ubure monziani ukana mtu akenso nzie na gezwa ne polisi gujojua unjamwe restaurant momo ya kensi baike 50 centimes gujo palisamba mbahindu ya arume restaurant hiyo ide na Amerika mananyasi momo hazonesa ukana ikamnugo restaurant kana uzilwa shaye kamnugo bonzi idokiri ya zilwane polisi ndo kango restaurant kana uzilwa inde manokana hende hata na restaurant inu ngeparwao dombizani ikauti mujiza kana hombizani Kikomori yo bomomo yo kirimrede wandu pishwa bure wende wali shamba ya abada hapana ata hunubure shamba bidumla alibemba bititi haukana samba kwa baike mnuge na enero ujula mbani do restaurant
Yapo mwana Hussein ilofu vuku waliho mkomori hamandasi ya restora yapo haulisa hamadu na nyasi hama sejambaye haulisa mali mwana nyasi Elizabeth ya ndo madawo du watina courage ile na hazi wado endelea hakika momunga limbishila marhaba tina ngali mtosao he fikra ikaude ya januari mwana moya he restora ikao mwana Hussein hakika tidu urumaza vabo lelo ti habari mwana momo mwana Hussein de hali halis nana wajao harma le terrasse de Moroni ama restaurant Elizabeth wakaufanyishia hao monano wakauhansi association ya écologie ya tendelo alimanyasi alimze citron ikao association inu e president d'honneur ya hao ngea hakabu wajao nane mananyasi Nuria Tijambaye wade ma technicien ikao wazingaraisha mashinu naongo endelea hao ubwemi wango ili haulaiki wananyaka uswande mashababi no nani wanrodu hazi manangu anzo hensi e bureau hensi ne conseil d'administration zenongo izo kwa japaro wanro jambe banuri sarfanya zenongo rikaujari monisheni shawa parwanro ajewa onise ila fikra ikaude ya tangwa ya trendo lale manyasi citron ya husu lambamo na ulanga nana omste hi namna ka ulanga uti balwanfia uti minyiwa zonti pia do wele za kangela dimu harumwa zentiza hatu swande zentiza zisiwa zike harumwa utundi zikaharumwa uhafadhiwa bae mahaijaonga wajujiri nyijundu za peu na mvua zinji za peu izo za kusababisha harumwa le jola leo iho restaurant le terrasse de Moroni ya hema na nyasi Elizabeth Said wanwenji wakautashilana hapo waishie namna zinongo zinu za kauhambishi hapo nana ambassade de Comores à Paris wabeha représentant en l'occurrence le mananyasi Mwinyi Abdukao wo conseiller wa ambassade zonti pia wandu warenge funfu hawinja amazenongo hizo abongo wandu wazirehemu nogamade zinunga ladimwandu wazinge mhono wazitine shiuno ili nogamade zinzitife shazi jane tanamfuya hazo ili hau shainshie namnaka wakoladimwandu wajibalie ya mahajao shahabati mbinja one manyasi alitafiki harma zenongo hizo mbili rahawa momoro ha citron ntujo skwale wa karma mashulinda au bisha karja mono skwale ali karja ho na leo. C'est vrai, vous savez, j'étais pas là aujourd'hui. Puisque ce matin, tu sais très bien que tous les dimanches matin, on va faire un peu de sport au Seine. On fait un peu de foot. Il y a des jeunes qui viennent tous les dimanches pour jouer un peu au foot. Donc, on ne peut pas être partout hein, au Seine. On ne peut pas être partout. Donc, il faut arriver à encadrer tout le monde. Donc, Jojo, il était là. Toi-même, tu étais là. Donc, c'est tout à fait logique que peut-être que je ne sois pas là. Mais je veux profiter au passage, Hussein, d'abord, avant d'essayer de développer un peu ce que tu viens de dire là, par rapport à ce qui concerne l'environnement. Hussein, je voudrais saluer mademoiselle, une jeune femme qui travaille à l'hôpital de la Timone. Tu sais, Hussein, ça fait 3 mois que j'étais un peu malade par rapport à ma main, qu'elle m'a suivi tout au long pendant ces 3 mois, qui m'a remis comme il fallait. Donc, je remercie beaucoup mademoiselle Elisabeth, qui travaille à l'hôpital de la Timone, Hussein, ainsi que son fils et sa fille. Voilà, donc je leur dédie cette émission. Ou Elisabeth Timroadjit. Non, c'est pas Elisabeth la Comorienne. Pas Elisabeth la Comorienne. Voilà. Donc après, on va parler aussi de l'environnement, Hussein, parce que quand même, c'est un sujet quand même qui est très très sérieux, Hussein. C'est un sujet quand même qui touche tout le monde, pour ce qui concerne l'environnement, Hussein, puisqu'on sait très bien quand même que maintenant, tu vois bien les restrictions qu'il y a ici au niveau Europe. Bientôt, on n'aura plus des voitures avec des essence, on n'aura plus des voitures avec du gasoil, on n'aura plus rien. Donc, il va falloir débarrasser de toutes les carcasses qui sont ici en Europe. Donc, tu le sais très bien comment ça se passe. Les carcasses qui se trouvent ici en Europe, ils vont tous partir en Afrique, y compris les Comores, au Seine. Hein, parce qu'on le voit très bien, comment ça se passe aussi dans les hôpitaux. Lorsqu'ils veulent renouveler les lits, on les envoie en Afrique. Hein? Donc, je pense quand même que le problème environnemental au Seine, il faudrait commencer à se le poser dès maintenant. Parce que c'est vrai qu'ici, on parle beaucoup de politique, mais on parle très rarement des problèmes environnementaux, puisqu'on le sait très bien quand même que c'est un gros problème au Seine aujourd'hui qui nous concerne. Parce qu'on voit très bien quand même que tous les colis qu'on envoie là-bas au Comores au Seine, les cartons ils traînent partout, y compris les carcasses des voitures. On ne sait pas comment il faut faire pour essayer de les recycler. Donc, je pense quand même que c'est une très très bonne chose aujourd'hui que tu étais présent dans cette réunion pour écouter un peu ce que ça allait se dire par rapport à l'environnement. Mais cette association Hussein, qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il propose Hussein? Puisqu'aujourd'hui, de toute façon, on le sait très bien que
l'État comorien, de toute façon, ils n'en parlent pas de ces sujets-là. Mais nous, on va profiter que nous, on est en France, pour arriver à parler de ces sujets-là. Il faudrait quand même nous expliquer, Hussein, qu'est-ce qu'il compte faire, où il compte nous amener, M. Citron et son équipe, puisque apparemment, c'est Citron le président, et Nouriati Diambaye, la présidente d'honneur. Hussein, qu'est-ce que tu en penses dans tout ça, Hussein? Mimi nafikiria inu shabaha ya kola mwandu kawa nrua hunde nafasi ne bahati au saidia kabisa fikira na mvu parce que inu namna ya usaidia ula mhafadhi wa he ulanga wa hata malizo azamba abo ka wanuhunu haina mrunge ngena rezo za ubeha magari ende ya huziwa au magara beho dahoni au magari mrende ya hensi ya jadubalia sha kadwanzarangalie ilansi ka uketsina nzia zinziangizo nchashi zinziangizo mbi magari yao katsurenga wakati mwinji ngatsungo menyiha ye menyiha magara ngafanyiwao katsorantiwa hamwe miwango heze nyumba yarantiso mazambani haini kura mrutsu bira ndakurani dohundu wala la kura la kandwa wale marindi dohundu wala magari ya minyia yarantiso bala so ndo kikaonga zitiao uhara sikonga joka haini shombo shaka hoenda shitsohenda shaminyia ishonga shidegazeo gazi na bonga mjukaze gazi zila gazi za peu nazo tambale za peu hata wanu ngabombadezi njizi lokomoro ndo tsujwa zinzila dahubinga zone dahubize mbadezo mana wandu kwatsujua sika haina mnutsu balagari ndalende sensoraru liminyi harenga hanti bumango et il y a de l'huile partout voilà arenge le gare enda hantu ho kurani donc abo serikali kwa tina kwa ani serikali zatu na serikali kaongwa wana fikira za kangela dhumbu kwa tsawana mna la kasi jeido renga magari yao yatahaniwa yafanywa ngo zindwaji au yatotolo harumwe emalaho yatolo harumwe mazamba mana gatu wade undwa jina shandu kwa tsuona mana izo za hamba ka wanuze nyumbade za kanseri ze mbade za unrume au mbade za hatwari za mwanadamu kaonga gazijiriwa hakuha kwa mwensi hatu mana juzi waparisiwa wala dunia Komori konteneri ya Viagra de malalakao wanru waumekao unrume kotsuhenda wakohula ni malalao yao jumkishaka izo malalao ikao kajafira hanzia za ladhimu manao malalao yangu hamwansi ya Tanzania yakaunja humasiwani hanzia za magendo yabondu warume malalao joko oli yakawa wabone abongo jozido wade mana kandu kwa sujua ye laboratoire afanya malalao inu laboratoire hindi ye mru yakabe malalao ingena agrema hindi ye wai pharmacien oui, et les médicaments aussi qui sont vendus à la sauvette, les médicaments qui sont vendus. Voilà, tout à fait. Na boze mbadezo pia origine ya hizo mbadezo dezenongo wandu wafanyao wa minya ulanga akaulanga kautimwe mahomasiwani izo na rusutiriza mbe mana wandu kawa kane mazamba adolima kama tiba hanu ulima ya magari ya bombo ya jazo mazamba niho wanu wajuka wenshije mane magari yangu degaje ndogo za peu de gaz toxique kanu kwa jia hunda shawiri yabanu wajozi duka wade wala wazidi urende hawa wa zero hususan wanaume wanda muhonze ulimaze mahonze yao nda usonize mbadezo maudu mna makajo hofanya adane honde kabala katim rumme mrajue ya juhado na haya zonti pia ngazijaho he namna ulanga wa minyia ni zonti pia ngaladhimuke redo Julia na sonti pia mane serikali kwa tina ze nchida hao kwa tina ula nafasi ya wafanya ngo hamadi zoka na ribwela kasi bahanu magari yano doja yatahaniwa iliri ya hifadhi wanadamu nulanga mais moi je pense que Hussein il faudrait nous-mêmes déjà de prendre conscience quand même que toutes les carcasses qui sont ici en Europe, je dis pas que pour la France, puisque il y en a qui envoient des carcasses en Allemagne, il y en a qui partent en Espagne, tout ça, il faudrait que nous-mêmes on arrive à changer les mentalités. Puisque tu viens de le dire quand même que l'État ne fait rien pour ce qui concerne l'environnement. Puisque tu l'as dit, il y a des tas de ferrailles qui traînent dans les champs. Ce n'est plus à l'époque où il y avait que des pots de bananes ou des pots de mangue. C'était du naturel. Aujourd'hui, ça devient grave. Donc moi je pense quand même que l'association aujourd'hui qui se penche au niveau de l'environnement,
c'est une très très bonne chose, mais il faudrait que nous déjà, on commence à changer les mentalités. Hein. Quand on envoie quelque chose là-bas, c'est pas la peine d'emballer des tas de cartons, puisque nous on n'a pas des usines de recyclage déjà au Seine. Hein. Tous ces mâts de ferraille qui traînent tout au long des routes, je trouve quand même que, comme tu l'as dit, ça devient très très catastrophique. Donc, avant de laisser la parole, encore une nouvelle fois au Seine, je passe le bonjour à ma copine Elisabeth, qui travaille à l'hôpital de la Timone. Je la salue, si elle nous écoute. Ah, merci. Kabla unika nyanyasi omnongo, juzoka nza onjeze mna nongo ya buranzi. Itikazani kize mwana Usaini, jabokana juzi ya mademna ya vumbueza mwana sitro jabano hausi uhendeza he. Jabokana tiriti mta hasoma, ebongen tuka ikubalo kale kubalo chatima mekana bositro banani sala jabanu kutolibe ila mazama. Après hausi uhendeza shati tasoma. Banisho izo zote mbili lune kama nada ya mchange bidi mwana da mude lo mwana Usaini ya shinde ya zingare. Ya zingare mbano ngonzi matei wa Swidi. Shani saya mmango tso shanje wa kadana. Nangada mama nangesi mna bisi hakane la sali hedilane la salata baino ha shanje afanya harenge restauration ya bonda ula udoma na kama dema ko bidi yake ni bani zozo timbi bidi do saidi wandu hamanda wao shinga maudu dira wasaidie wandu hamanda wao ngo mali zuka kwa zindi ustei ha dira tambali ya nerji manete na banu ndebalo kana si wakomorika tsina miadi ukana kabatu zingaro jana rambangari wa homsihiri rambakar tsuwa lelo inunga ngari tsangayo ulifanyira sali hadirule la sali ya boma dutu shangba disambalia ya banu hede nu hatali mana Hussein maraba menji. Marhaba manyasi kama Jojo namna jitekeleza bahanga zubao masiwani mananga joka siasa kao de tilo harmoi masiwa ti siasa ya usaidia haku kabisa wandu hifadhi ya maraia na ulanga ne namna majiva ya minyiha mananga joka zemvwaze hinya ngawasi hao majarmu malaho hawe bahari juhammo ngenjia wa manusu ya miji malaho bahari ngenjiao ibanze ngo zinu mpaka emijido ajirendazi aongela dhimuke madhamana wafikirie mbabi emijino izono kwekao wanungwa zionao mana riono ze fikra kao do sanganywa harma zensi riono harma ze mimonano mbali abonze ya husu zenongoza hufadhu langa ensi hatungwa o ma partenaire harma zenongo zino shange anzo zitendwa mana kardo anzarangalie zitendwa ngizo zishasi weka ngapo lesiale inji bonsiju leo rikao rondaka dhukuru zenongoza husu magari ya usukani wa droiti kanobjo kanansi ya usukani wa droiti na usukani wa gauche abo msajaja lo rumansi heureusement ka serikali warenge hatwa ya uzie magari ya usukani wa droiti mana ngejo koze hatwari haruma ulamwendo kiwastwa wa hemaraia sheza bana bazo andwa kwa lazima fikirie mbabi de namna ya hofadhi maraia ne mezikarkasi za magari zinu zilo haini bahanu mdatsobira ya hunde karkasi la gari haunde shuma shivuriziwa na habo kabati mwanyeza kaensi ibasauhe hawi wane nezerongo zinu eba ngarjoke na nino tandi haizo na rionishe mbabi ze fikra zinu rishie wandu siasa namna wafikiriu eba no langa unu karsina namna ya kawandu wajofanya ili ensi ibasauhe siasa dotuka wandu mbaka nari changer uo riteuo ebanu siasa tido mwenshi ukemwema wa mwanadamu narishile mbabi mzwatu karizombo namna fikiri unazenongo zino karizombo lamu haba fikiri hama ngaurukudi abanu siasa de ya Karl Marx ba hikabati ulanga ngabo ya Mwenyezi Mungu yatendi ya Karl Marx yewa ngamtoso mwenyusisa iblis yake adui wa hatu sisi wafakuzi ili ilmu ya mbadilisho ike de mahitaji ya hatu ya nafsiku ikahutsaua sujet ya ulanga ngamjoirenga harmwe Qur'an ili none sekaya Qur'an ngarijua jena mnarjua Karl Marx ngombo Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ambukaya ya ayuha alladhina amanu الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر iyo de nguzo ya sita ya Uislamu al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar yone nguzo ya sita harma Uislamu
hiyo ibara yani terminology ikao ngai ngio hawinji harmwe Qur'an ngio hawinji harmazi hadithi za mtume indema na ukaya ngio enguzo ya sita ya Uislamu huamrisha ezalazimu na uharaya na kufurisha izo Mwenyezi Mungu yatsoradhinizo dokaya ekanga ngarenga harma enukta iyo ya holanga yabo ekarenge nukta ya holanga na sisi ngarijuao hukaya gabo zatendea Oulanga nande de independence ya Hekomoru yabo rikufuru Mwenyezi Mungu yabo rikufuru Mwenyezi Mungu haukanga rijua ukaya karitsina ensi ya hatu ngarijua ukaritsina ensi ya hatu sha ngarambao kanga sinansi hauridhisha wala wanduikao Mwenyezi Mungu hawalaani namnaje dokaya karitsina frontiere ya hatu kartsinio defense territoriali ya hatu kartsinio siasa ya ndani na ya bonze kartsinio kulture ya hatu kartsinio yani Kiswahili yone kulture hatu kartsinio ekonomia hatu kartsinio wondeso ensi de ertawala halaf renge ulanga yabo renge la charrue derrière ou devant le bœuf hein yabo la charrue devant le bœuf yabo kaina joenda ngiyabo renge ulanga na mulinde mjemu monekaya iyo batani kaina dabana parce que mru renganrongo ikao ngasina besoin ya hayo na si karsina shahula bonsiju karsina nzia karsina maji karsina mwenje yabo mima mjoshuhulia na ulanga ntonuo kartsutarumu langa watu utarumu de msungu rangu hansi wanroa wairiju halafu yobatani ngabo fikra inroaji sodo ulanga deilo odingoni mwandu watendea ulanga huo marhaba Sahabor kanzari rishimba bize fikra zao namna ufikiriu maana uronisha ndoka inunge harumwa enguzo ya sita maana ngarujokaze nguzo za Uislamu zihansano angori ukaurikaze ya sita ino ya husu ulanga sha kanzari juwe ka njamba ulanga nguzo ya sita la tamba al-amru bil ma'ruf ho lazimisha eza sharia womguju na uharaza izikufuru Mwenyezi Mungu do uharaza ukaya karitsina independence kweli karitsina independence ebale ya sita kavumba ila hindi iyo yabo ngarambao nrabo kanga ngasina independence donc al-amru bil ma'ruf do hamba ukaya karitsina ensi garanzor fakwe ensi rangu ngeritsa he nukta ya bo ulanga marhaba garjonde lela ushilia Muhammad Maswabu namna fikiri bahe usuze ngo zinu aka kana do hamba ka karitsina ensi na bonga bwanro enshi bonsiju ila namna wa enshi uzenongonga zendao na kanziro hakangari na namna emaji ya lubarini ya njao memalaho garone namna zehonze zangamia garone namna nadamu wa ngamia zenyuso nana homoni mwezi ungo za mwanadamu kamba desinjizi zilaya harmwensi hatu andwenji ngwa honda uzihiro
harmazensi majirani shawe nti hatu kabati maduktera washinda waboniseze mbadeizo Muhammad Maswabungo fikirije sengo zino aka banufanya siasa dola mwenshi ndo ahe mwanadamu chadutoka nrombekana na risise wori hezewoi salama na amani julahanyu nyimrishili yao ani mlo harma ze swauti mwishili yao au mlo harma ze ezombo zambali na mbali leo wandwa onanao hama mirongo na manzishi na mapicha ya rongo wao evengena nyimlo hunu mimi titahanda nini himidie emwenyi uriumba yonesao kaya pamojane nendongo nku ya ladhimu mndu ya wanenizo ngizonne hususan ladhimu tisidiwaze na do ujinga mndu ya wane na ujinga mndu atitinwa na ujinga ili hindini ili mndu ajawane na udanganya wandu na ukamndu atikubali hadanganyiwa lafu rahane janjar mumnofu he suala yaho wakati mwanyasa litawfiki banu yengo no kaya ikamndu handisa uvumbu wa mfano wa Mungu yahambe ukandungwa mbo mawaidha badi banza nungu yani mawaidha numwishilizano yani bale wakati urongo zao bala ala mawaidha gebidendo ngo hiyo you can see yo handani beka ya karnaunja humnofuni habo wakati utio no mndungu kubali kakabati wakati no alhamdulillah ka wasawa nikio ngwajwari ngo wakati alafu ilo muhimu miti jonjeza har mwezo mwanyasi karizo mboyonesa ukaengwa mboka nguzo ya sita ya husila mudo kaya do haraza zembi uamricheze njema yongi harma edin husila msha ngono bala Hussein ngufanyuga nguhurejezo nguhamboka ebanu inunguzo dai bala ila namna nongari jondo nondo kaya ntinde nguzo shaini bamwejaneza ngo shamiti jwanjeza karizo ambo batina ukata mba inunguzo husila mukaya Mwenyezi Mungu akaurongo wa ekangara mbo ulanga haunesa ukaya ufisidifu uja haruma ye bahari neze nyingu ne shibande shansi tinongo zinji hezi tendwa za he mwanadamu dezitendwa demihono dezitendwa rifanya warumwe ebengabo yotsi ushanga kejeladhi murishangae ekaleo mngwahibenza libara la Europa ekara neshini na wao ukabada wangamiza ulaulanga hazila ifale hezitendwa leo wajuha wamboka izosi tikaufikiru kayodio ya joka huivumbue mwanyasi karizombo sikambangu jo vumbue aya hiyo mane aya yongio wadhi yoba mweja nondu kao urejeia wonesokaya hakika Mwenyezi Mungu yede ujuo izjoka huja haritahadharisha riesheleye zila rifanyao alafu izwaronao emana lewandu wajuha ikamfano mwanyasi Abdallah mze hajuha renge chama jalinu alimze harenge chama jalinu handani emana yajuha tinongo zinji dabukaya wandu wagangi wa hezen sizinu le wandi sojuha mwono wajuha wakana inurambao de kapa ukop 21 hata bafanywe 22 Maroko abasa ngwendo harma mfikire 20 jauna jau yongari juao habo kao wanu ngwa wandiso nazi hatwar shaban bada waonozi hatwar ko tono sokangwa onole jawabu ngwatsa hao harmazla hatwari iwatsingo wona dokando angamize le barahele le Afrika yabo ekangarambo upando wa hatu ilimndwa jwa unika wasa yamana upando wa hatu kamtsuano kaungwa hunu hafilisho wao ya mkomori ngutsaho ya baleye Faransa inu yarangeheni hindu zambwa banu ya magari ya indini kwa tsotsa hawangale ilmu endongora ladhumuritsa heri bali yede ilmu shatindo karido bale magari do bale wishaware malala unetijindini nezo pia ngwahibenza karindo anjana rende homnofuni ngarjwamba tsendeyo ebenge nswendayo nongwa jwa udabuka kartinansi yoti tamu manako linga sina uvoman mananga aborloba nurelewa wao kejaka ubidi mwanyasi Hussein hakaunzoni sabaloka ebanu zikanse halinu kemiji wa odo wa wajifilia shahodo wamba ngwatsa ho warengeze ndongo za kisirikali wendes ebengabo atilile wananyasi wananyasi wa Komori ngarumweshelezanuka na mdrenti banursari ye mahayinu ya bira pia maharbaini abo yo itosha rishinderele wendondo kake jaka uladhimwa basa rikubali ukabori fanyeni nzia pia ridwa mangartsa rujifanyie nekenizo rafanya rifanya aba sana rangalie heli rijufanya rirengeye ila ilmu rangalo wana wasome riwasome se rione se ndongo ya kaula
ladhimu warengeye imani ya sabuze ya ankida ya ki imani ya kimgune akida ki imani ya kibinadamu rioneheli ya ufanya rirensi hotodota hari rirendera mbe ukaya ringa tsauri fanye miji izla rasarazi fanya na rambe ukaya aboroni sa ukaya kwedi kana hamu banka ngejukiri kwa karjaka hwelewa manaba nkabati mndu yatsojuha ekamndu hazalo mndu tsojuha ya yenda mindu wakati hiyo ya ashe mndu alafu bala karjaka urambu kabala kartsinensi bada basar sarambu abasa na rent tudota harifanya ye ze majilisi rambaranga norafanye miji na rwambe okanganyi nansi bwana nyasi na muhime ali tawfiki banu yufanya ugange ndono ndosha hone so kange bidoye mkomoria juhe shabani yeto vurize halinu hendezahe ngumwambo kange bidoya juhe alafu bado kange bidoya juhe yabonge bidori rimweshelezo kaya hojuha deka ritende rimone sebani yeto juha jau ebe ngesingarambo kaya abo nge bidora nzaba harangalie heni rjo kufanya hunu mfano madezambwa ahunu kanga bo wajuha mfano amtsingwamba waiza limze minsujua namna jima nazambwa abo alitawfiki ngwambo kaya re serikali ya Komoro ketujwa da noye ikaharmwe ku 20 harbitsa nango ishokali mzee waye haparaola balozi abe hamndu ashe yabo ilazimuri joka ya unda ula ugangi bano muhimu watsorengaza ngo habo ka undo wakati onwaza mbao ebe ngemizi jone soka handani kaulazimure le wono ndo kaya inam ikaulazimuri rentu todwanza ribale ye majaya lo hunu riabehe hula na rangalia ya ilmu yode ya lazimu maana hiyo yode jutsongeza rende rangaloka hula kweli ekaribala ilmu dio jujo endera rahenti mishinzi ya sabuzi hautimizi useni ngwambo kaya arwan ngwatsingo dwambe kaya wangwa rengo wandu ashenga wandu kawo kwa tsombo kaya serikali na tobuha wandu wasawa roha wandu ngwambe kaya ladhinga bokawo ngaonesa okay kuladhimu wandu one taratibu zinroje shabada ngasarmu ulanga yabo harmu ulanga naam ngamweshelezizo kaya yariumba hareshelezizo kaya ezitendo za hatu bahizo deza tongeza balufisi difu ya wefasirabu hindini abona rejera ngalezi tendo halafu karanga lezi tendwa rangalezi la rizifanyao kakaiti haki engofikiri ngejukiri ze namna rendore fanya ze israfizila ikeni heli bahi rijoko andu zatu atabi hao shasubuti ngarujo andu kwa tusoma kwa shanga rendore rangamiza rionotso yemwanyasi jojuba ngurambo kaya mbese ziwizinga zihui mengomira na zitanu hende akatoka uendeza ngamiza sukuzima utuzirenga wahaja abutuja wa ona sisuluhura jujo uzirumia kutonda wabu wa sheni abo raona wenda bwela kasi marhaba zamba ya jujo bwela kasi kwezi mwanama marhaba garishilao zirari gerinke Ahmed Bwanaidi nali omrongo azirari garishilao marhaba washilizi watukufu wa Radio Galer salama na amani na mwasulini harmai madaini ya leo umaikiambelisa vanu uhusu ulanga wami nonese mafundo maili lahanda de watu warumwao wavinga iproje ya tongoza husu ulanga mana tikia hutuba ya raisi azali umahonu tikati madarkari rongo abantu mfumo ule mbane wakati mwingi kaushinjia haunyesedzia mba upotevu harimwa uhusu ulanga yani akosesindia mba ijumwe madaula wa watundi hauziru wa virilia ulanga na yodi hazilo kamba asiona muhimu ikiambelisio duniani wami harma utunduzi na ufanya uhusu zinizirongolo ONG yani zinirongolo organisation non gouvernementale inamna ya upangisha zitongo amba watawa hifadhi kozo watawa hifadhi tongo maoride ulanga zisharutu ilo kamba zisurumilwa mingoni izode niliona uhara si uhara mshashi ben lona uhara hanguvu amba lidhumanio la watu ilo kamba wasu finances projet maoride zini masharutu ilo kamba wao ya kembelisa na watu ilo kamba wasurumwa mtumaori citron ujahe hunu wa jahanda karizombo akamwambia mba ikalazimu udungane na watu ilo kamba wasuhifadhi tunguzini daraja ya msomo mauride wanazioni ilo kamba wasifanya tezi au wasifanya droit au omwe wasujwa tunguzini
washinde washangirie bandelo kamba wode mtu mduhazi wakiambelia zitongo wahudunge beo umwe ujue vahaluenda maana wamitijua mbane wotulwa sharti nyingi hau finance zitongozini yode upande ilo kamba tsa harma uharamana wao kiambelisa mauri mono kamba tsu balozi aka wabo yorsenda harma bando siasa rongwar tarifa dhulanga be tout de suite msona mba ija ingia harma karakter politiki ilo kamba tuswamini amba sitro wayatso hifadhi na mfano tujarongwe maana wa mishindano menji ifanyishi hao baina ya wanu wa Uingereza hautaha wa tamalaki zira asun mali zilo harma ishibandiati wabo ni karongwa ulanga mtsongia tout de suite ambane leo ni kama unomba wakati mwingi azali haubirilia wasi ma societe civile swambia watu ambao tumsaidiani nemo organize ile mpare mke pinga mke shatsongeza itiatu ibirili na watu wa hodari hautunda ya mandini babo ni karongwa ulangar tojo rongwe des fonds marins yo watu ibirilia na ni kama jo fonds marins na mfano izo zibirao hawengi ni ona harmoi bahari yatu ntojo ndongwa mba idegazage sauvage lo kamba isfanyishia na ma européen wao lazima watsotsa watu makobai wajawambia mba na mje rihifadhi ulanga ili pare rike intermediari ya ufungata wasi na wanyu bori msaidiaoni ili ripare serikali yanyu riwalazimishe tongo riwalazimishe haubala ya matso haibolo kamba serikali kweli kawashahilia maana nsejando ngani kale orsorongwa ulanga ata azali asu sisindi anu difahari ikalazimu regia harmazili isufu azrongoa Musa ukambane arulia tu yahandani manova nulanga de aruli rabuzi ibar mazfumare na risujamba umvirilio wa Faransa harma ibahar lihindi harmazi les îles éparses les îles Europa na il Kerguelen uviria na Seychelles des gazage sauvages fanchia o ma européen wasutumaini watu ripara riulindao kutoka Fonds européen de l'aide ya hiyo ya utunda ulanga wakati lokamba wode mapollueri donc babo de bali lokamba yani wasirumilwa haruma zistrukturizini wala karsujua shitilio dhumanio lolome ngoni lode linsikitisha musali ndisiza marhaba basavye shile manyasa medibwanaidi mana wobahe ngormondo kao kwango mhono ze fikra zinu shangasila manya medibwanaidi ronishe mbabe namna baho fikiriu na ka lazima ndo asaidie fikra made zinu ili hausaidie maraia wa hifadhi hene na muhatwaliho mananga joka malahume njia ndisorengwa ne maji ne bahari garujua weza zembade za jiri Komori sababu de magari za bombozi lo imo za ransiwa ne ze pavu za dazalatso imo watso kasi za la kasi za rengazeno ngozinu ebanu fikama de zinu katsula dimo nrazi mhono ili hauruhusu aka maraia wa nshindo maudu waondena maudu njema wa medibwanaidi. Mwanama Hussein handani marhaba na utukuza litengo ikaodo kamalade kaulu kamano hususan de madomana wa he cabine technique colonio yabo nani ma auditrice wa Richelieu ni ma auditeur wa Richelieu handani do utukuza ukaya wala handani harmaye kibinadamu ne Kiislamu Mwenyezi Mungu haombuze mbingu haombwe majini ingia jari umbi jirkensi harmaye ardir lioyin avonga bomo izinga buliju wanga bo yabo hau pariso wakati otipi nsinauni ka details zinji duhone saukaya Mwenyezi Mungu hari umbu jirkensi harmaye ardu ya tuinu sha rijifadhur diri vame rihifadhi tena ani i ardu hiyo itendea hena mzima dasi uka yo wajibu ya jitoi ya rdia toi ya wenshio ya weka diledaho ikade shunga au batine shunga kuna wala mna mhogo batine shunga kuna mna mnazi hakuna twambike hatu batine mahu ya hatu ani yekingazi jasi hambade mahu au domsiru mahala pia si utofanya mgonzi wa he maisha ya hatu yotipi wengi homsiruni ngaro lo marindi mabanda ngaro lo jardins za masaladi majimbi na ruguza saten wengi ngaro shukuri yao na hone sauka hika ekop 20 ans na rtsende hule afikiri rahai kliliwe jaro harma yezi
muna warehemu vanu walio raere ulo yao oui ngamjambi namna hiyo haukangio misali hama wakati yani uhiri yani kwa wati wakati kawa ni rola ya jamrengeye plus raye kwa wati ide siri hozao na ngo hamadazi hauka yenge zifungoninge udaho ni haka tujoro haka tujausia haka tujauhea naonesa uka singa shukuri yao namne kaudo rashangiria takdira ngasana mezishenda minane ranzi yanokoze za tulanziani zadungwa ni mwananyasi na nuriati ani mwananyasi citron na nuriati jambai wazidungu ka ibidi mfano lidaho la tulino vanu Hussein na Mesmer ngojujua wa elabore ndongorawa nikawazifanye vatinali emunyurtende ya mfano ya jebanda ena maswabu rifanye statue ya hele dahola hatu mikontia ya reglementaire za rehansi manu abusi aminuka Hussein na Mesmer wakaenda waretablise article 12 za ufanya statue ya shabori kubaliana ukandizonga zorke wana shamba kubaliana nganzori vasideri ona weta bwilo hula na tidizo bai sideri polio haku hauka zamba banu karibeho majani menji chirankazi nji magari ya mabomu ya tsoma shashi donc ngebidio rejue enamna abidi vandraba uso vanu ye mahanshirini awe mahamengo mitsano awe mahajanaba kilo hosondenda weyo andi rejue heli rendura shinensi hatu parce que mnati watu mtiti haku mfano la renyo bushini ani bala singasi wa zero hauka bandache kasina bahaku maumitsano umfukare ya he tsunami ya kabira entwila wala imakati yala rihona noka bangwa kuni na ikoni na reshelendo makati ya ndini ya Indonesia indata Australia na sijida huvi mahala hada nganya hanotsi pia hani yawe miji yatu yo mili bangwa kuni bahata bangwa kuni juzi tena domem irepete awone abwe tsor direme hula Indonesia juzi afungasi izo zibindizi lizavira rien shota bwe benge naribame wo ulanga naribame senongozinu hikaya mwananya si citron mi membre fondateur arudi tibaho kami membre fondateur sha sijihundu kami ani mimshangiri ngamrudi shangiri ezonongo nione engare ndo daho engar jofanya izonjema uzotsinjema ani tiondo juzi yemwa heda ulatu vanu president Macron ndi Marekani nikiwa mdai wahusiana neheli ya maintenance ngozi ni arditsen ya kausha Trump ya kahumgabili amwambe hoka yote njema hoka uribe uso si dunia kamili wambe na ritso zaidi sharibone ja uneja ubari wede wanzo sharibone ni gas de shit ya hoka deja ardhi ya Marekani zinji mipaka ilemewa imenyeha ngendo nozama hasibabu dutsimbale gashiluzimu tide lo barini de lozimu boju abenge yabotsi kanzana beuka mozi ngoizo ani yo wajibu rizi shangire son tipia shabali zo mababanu bala niko yamba nayi yo wajibu hauka ngela dimori dohura na weshelea uka msheleo jojo hamba su alama hamba hakawa yedi hali jojo hashangamba bihuka citron nzo ya undeshama shasaya ngamjeso ala hiyo muhimu ani balaka chaka mrongoza na hii eske zinongozi nubo citron ngojo zifanyendo eske wandu wadunga wena mfano ngojo wastehi engwa jo hustehi enga jo hasulivana okazina hasulivana ngamkazo yaba ka banu zinongozaga bili wakatrenda wunu no sko leo nganzo Mesmeri rambe zinji banu haukaiza jiroma siwanika za jiri nyangu marhaba narashilie mzo watu walimze citron ikao de vama na wahesha mashakao wonisho sko leo inu adepek ikaosha mashinu ngashi gishona muda mwinjira nzi zefikira zinu ngazi handisi wao sha ridhukuru nongozi jibana wakangela mwandu ashangire zefikira zinu hawana nezetabu za husuo ulanga hususu andarmenti ya hatu wanduwa wanete na wajau na udobeha zindu zinji za mabomba hususu de magari akanga endwe digaje gazi za peu za utemara ya wade alimze ngoroni shoje husuze nongozinu hakaisha mashaho shinu wandu washirehe warehemu zefikira uskwaleo wandu wakamu ale terasi de Moroni ya Elizabeth Said ya husuze nongozinu alimzenga no mrongo kujapia alo afikiri hamanga go Jordi uripare harmaye numero nambari 10 afikiri 15 na problem 0491 08 28 10 bale ka coupe haro telefoni ya bopara 0491 08 28 10
ili rujwa profite rishie ze fikra zaho manyasa limze kabla unika manyasi mesmer maarufu ya rinike za jiro masiwani shanga rjotsa ha manyasi mesmer ya patiente babi ngerje dunge tarfa habari kabla ka parise manyasi citron rudi rinike tena sha pia butori wone kange johenda ili rimushie citron garushili yao ewa mbese fikira ma hakupe telefoni kupe hangu jordi ripare tena karsa rito tarfa habari aizo ngari ali kaula mungu kaze nukta nzima sha sirenga wakati mwingi ili hau stehema washilizi wakati wa jana tarafa bari uja. Alors moi je voudrais dire à Mohamed Massa parce que tous les temps à chaque fois ils se retournent à chaque fois vers moi pour dire que qu'est-ce qu'il a dit au gangi. Voilà. Moi je lui demande qu'est-ce qu'il veut que je fasse. Je me suis battu partout, Mohamed Massoab. Je me suis battu partout, Mohamed Massoab. Je n'ai jamais obtenu gain de cause. Donc aujourd'hui, il ne faut pas me reprocher que je ne me bats pas, Mohamed Massoab. À chaque fois qu'il y a quelque chose, je suis toujours en première ligne. Tu as bien vu que la preuve, à l'époque de Yéménia Hussein, tout le monde l'a vu. J'ai été humilié, Mohamed Massoab. Humilié. J'ai été carrément humilié, Mohamed Massoab, jusqu'au point de me faire tirer de l'argent. Et personne ne m'a défendu, Mohamed Massoab. Et je suis toujours là. À chaque fois qu'il y a quelque chose, je suis toujours devant, Donc tu ne peux pas me reprocher, Mohamed Massoab, de dire que je ne viens pas. Ça, j'aimerais bien quand même que tu arrêtes un peu ce sujet-là à chaque fois, tout le temps de dire que je ne viens pas avec toi, Hein? Parce que maintenant, je suis fatigué. À chaque fois qu'on va, on se bat pour quelque chose. À chaque fois qu'on va au Hussein pour se battre pour quelque chose, et il y en a un, il nous vend. Merci Ali. Voilà. Parce que l'admouri jane trafa barisha ngasina telefoni ngalidmuri mushilia. Mohamed Hussein ngarushiliao. Ewa timwezini timsalimuni timvarani. Nakutani rongwe mwashte kuva mkabala wa zo karizombo arongwa wamisa metoni kiamba karizombo asirongwa mba ulanga tintrongo njema ilazimu karizombo elewa mba ulanga ça fait partie ya maisha ya leo. Ulanga yontongo très important. Manara mangalia tu wami sineto namba we mtu arongwa mba we kahisomazio asomoshio fulani asubutu arongwa mba ulanga yo tintongo njema lazima ntongale les politiques. Bien sûr il lazima ngale politique mais ulanga unu ça fait partie des politiques ya tu. Ramota rije Faransa hunu Europe to jarangalia to paramba atama scientifique. Scientifique wao uliamba wasifanye science watu wasifanye siansi yapata na zintongo za haju yani torongwa des fusées torongwa des satellites torongwa en même temps ma scientifique wale wasifanye siansi ya harma infiniment petit yani torongwa des cellules torongwa des mawade torongwa des malalau donc ça fait partie izini ntongo lamba uzo ça fait partie de notre vie. Ça m'étonne beaucoup wawe karizombo uje ujorongwa mba no karala zimura la gwantongo deyo koma karala zimura gwantongo deyo na yo de sorsongeza oriensh neka kara hafila na ulanga risofa marhaba Mohamed Hussein namna wajitekeleza marhaba menchi haizo ngare ziao madainu rinji harmeta fabari ba manyas mesmeri hasaji tayarisha. Waishilizi watukufu wa Radio Galera, assalamu alaikum. Ngarendelea uharmalesi wala mwali hawandi saitan fabari ya hatu ya huskwale winu ya ukariparsa habari ya ukaya harma umraya wa mrofeni harma umji wa fomboni ngabo bagari kawe bagari inu ijuha baina ya majandarm na mapolisi na huli honde zabar razparisa ngemkunisha ukaya ngabo polisi ya jurhilwa shehe yatolwa ledito amahu winji wa maelezo ngarjumnikaniyo imakati ya jonana waja ngemkunisha ukaya harma lesi wala mwali harma umraya wa Mombasa harma umkabala wa Mbate ngabo aina ya ajali ya magari maili ya remana na banu zamba ngabo wanruenji wakoza ikawa ndisorengo haube harma elopitali ya iho fomboni na zinu habari za udunga emakati ya jao. Hapa sainu ngarjonji harmazi habari kao rizamba mfumbidi rakanyo. Haumonisani ya ukaya bwana Tosha Johar nana alimuhaji wa Swidi Bakar Mohamed Dosar wa Kahanza wa anlevewa imunite yao ili wajoishilwa na mahakama. Na zinzija asbabu ya ukaya bwana Tosha Johar nana alimuhaji watumlo ya ukangwa jomba habari husu omungulo wa mhono wa gendarmu entu ya heze voti. Nana wajau Bakar Mohamed Dosar
oi hamba ukaya ngwanzo ya sualiwa no ili ambimba habari husu mapesa heza nationalite ikaonde za uziwa ama huye dawa ya handani iruhusu ye dossier ya nule wa ukai procureur wa jamhur habeha urulwa wa hema depute wane pamoja na Abu Ashrafi ama hema depute wa reje e biro ya hema depute wa rejete e dossier ino ye procureur wa jamhur harudi hanzi habari wa marabili hatia Tosha Johar nana Ali Muhaji wa Sudi Bakar Mohamed Dosar nana Abu Ashrafi haizo e biro ya hema depute wa siege na ikaubidi wa siege wa Ndushenda ama huo wa siege wa ili wa voti wa kasita na ikao owane wakana procuration ne wanru wa biro wararu kwa jaka harma enti ya Komor na wafikiana ya ukaya ndizo ngwanle veo ye immunite ya Tosha Johar nana Ali Muhaji nana Bakar Mohamed Dosar ili wajoishula ne mahakama ama hizi sikisha harma wa Komori bwana Abu Ashrafi kaunde mwezi mhu hizi passport za Komor hasundusi wa harma urulwainu hamba ukaya kana ujoishiliwa ne mahakama na zinzija sababu ya ukangarambo ya ukahaini mndu ikao hahibi maliza daula makatianu katonza ishiliwa na tuangaria SRC ya Colonel Azali Asumani. Dotumizani ya ukaya vanurzambao Abu Ashrafi kana uishiliwa mahakama holiho ema depute kwa jamchagua ili hahuenda ya ishiliwa mahakama. Tosha Johar, depute wahe Itanraya, Ali Muhaji, depute wahe Mbu, Bakar Mohamed Dosar, depute wahe Lesiwa Lanzon Harma Mkarabala wa Mtamdu, emakatianu ngwa hamadami, ngwa jojo wishiliwa ne mahakama. Mwana Mauseni Lesuala lino lita jufu kabisa harma enti ya Komor, waondungwa jumojuzi sayukaya, ebanu ema depute wano wararu, wamijana Abu Ashrafi kwa ti harma wizani mzima. Ezinu haba Abu Ashrafi ya kangwa ukaka na ujo wishiliwa ne mahakama, ema depute wararu wanu ngwa jojo wishiliwa. Parsambabar mwenyasi Hussein Mzamadi. Rahakabati maelezo ya fanyishi haruma Lesuala lino mana procureur wa jamhuri akaujeleza harmanzia za conference de presse akaonisa kaya mahakama ya Komoro ngano huria wa hayo na yo katsu endesiwa ni wandu wa siasa haizo wakaonisa kaya mahakama katutarumlwa ne rais wa daula wala kabati mrutarumwe mahakama Komoro katile mahakimu ne procureur no wandu kao ngwarumisha homa le jumbalino haizo dortana bahe madeli wa Zambabo ka wanduane ndo atulo armwa ye list ya kao madepute ndo voti bashenga rjoka ze ye procedure uyo yakafanyiwa ichauziro wa heze rongo aka yotile namna ka madepute wa voti wabire kawajahi wabira tihu za zinji ali demandinu fanyiwa mana watanabai waunduka nu bandu ya hawe madepute kwa jaka Komori alitsina ipare na ukaya wenji kwa jaka wenda shawa kaunika procuration wandu wa ili ondo akensi wa voti abori onoka hakika ngabo kumbi kao ngali fanishi yao baishi fundu watu fahari yani wanu kaundo lio kujua uripara urinike winji wa maelezo ka ebanu izo Abu Ashrafi ndizo kana kahushiliwa ne mahakama Komori bange karibu hakuno wandu waruma yezi habanu ngabo mwanziwa na muyengwa harumaze nongo zinu donc kaula dhimuru ndani na winji wa maelezo manaka jashinda raparisa habari za husu zenongo zinu harumwe majournalikao doa difize zenongo zikalu atwa ne ka Gazette de Comore kajashinda raparisa kwa johamba habari za Komori. Mzamadi huonondo kabisa ukakabati babanu natunjia ilinta henjwe shatunga Abu Ashrafi ya ishiliwa tindoana nyasi wala Gazette de Comorti aluwatuani kwa jarnika tamba habari. Doto mizani ya ukaya bwana Ibrahima Ali Mzimba ikawende de batonier de l'ordre des avocats harma enti ya Komor hafanya mmonano nena le gazeti la aluwatuani tibai hafanya mmonano nena uwatangazaji wa Komor. Hajuliza ya ukaya uwanduika undu wafungwa harma enti ya Komori makatianu hanzi ya za kisiasa na wadhukurula ya ukaya wadanga nyamaliza daula ye treatment ikaondu wafanyi wao kaitudungana ne sharia shahenti hatu na haunisa ukayanga bo wa maprisonnier ika wafungwa makatano Colonel Azali Asumani hatekangwa wawade kwa turuhusiwa wahenda waona twabibu zaragozinu haini usiku hasha ngartongo hunda ndogo za nyumini ikawa zaragozinu ngazi dhukurulu wao nema avoka wa henti hatu tidiwazi ya ukaya usiku ye avoka wa Ahmed Abdallah Sambi ya kanza ende ya une Sambi hatulwa zenkabwa haverifilwa haini babanu ya kaniyo tiba ihambilwa ne gendarmu ya ukaya ikawa ndengo uno Sambi ngebiduni kenti ya minawe ili haini rogo ujuka hamba ni anzihe ni besheye ye mahakama zaragozinu sababisha Maître El Arif ikangu sutene ezi ya Colonel Azali Asumani haunisa huraja ukaya zenogozinu kasjabidi ike avoka wa mrungondo yaone kliya wahe ya dobo ukaya ngebidi wake mri ya asiste ya rengeza nogo ikao dezambu au ya zibeshe mahakama tazinu leo Ibrahima Ali Mzimba hajusisha ito haunisa ukaya tijau abanga Hussein Mzamadi ema avoka wandiso elewa lesuala lilo harmainti ya Komori makatianu saa ngarjoka ngabo mbiha nyombavi wa husu siasa ne ezi ya kimahakama
baishe procureur wa jamhuri ngo haroze ngo zinusha ngabo mbiha nyumbabi haizomba de heli wazamba banu kauri wone rais wa he mawavoka wa Komora akajitekeleza mwanzia za gazeta mwelu watwani hajitekeleza nonono baisha kawoni saka sambi ketuladimu ya hukumlo harumai sharia shanyumeni shinu mana zenongo zaka mtongesa ya retewa zonongo kao zaka ujihira harumai sharia kao de sabira nwezari ya hizo sazitolo haizo hakaoni sakanga problemu wa prescription baishe yendesa wandu haruma uziro usuze ngo zino wandu kwa chakao linda ka mzimba ngujo ka ujitekeleza henamna inu pisiko wandu kao gwashangiria kabisa yezi kao datendelwa ni Colonel Azali Asumani sha unutiwi hii akaufanya unu namna ya urekebisha sharia msingi shahatu au ya ujana deba dide au su namna sharia kao do shirumilwao sha wanrenji ngwatanabahi hu ya ukaya yoti haki leo avoka ndaone ya kilian wahe shaba kemru ya doisha izomba mana haini hazi ngio na sekre ya hayo amaye ma doktoru ngaone sekre ya kilapitali mahakama ngaone sekre ki mahakama nane mawavuka ngaone sekre ya kimavuka donc avuka tuladimu mru kati de famille ya kiabo ya ishezila ya vuka yambao de ne klia wahi yoti haki yabo ngabo sharia sharorilo abo Maraba menji Hussein Mzamani dotojiza yokaya ya serikali ya Colonel Azali Asumani ngemkunisha yokaya ngwa unausu kabisa ne makalma ya tekelezwa ni Ibrahim Ali Mzimba. Yabo izorion bao nguna jailia Ibrahim Ali Mzimba itike wakati ya kaharmu yezi hafanya matata ukaya banurzamba haini mruikao ngushangirio Azali Asumani ikahendo jusa shaitambe ukati jau haini kudi ya zifanya harmainti ya Komoro ngazitongo undula. Na utomuchezanya ukaya wakati wa yezi ya Colonel Azali Asumani ya Bira Ibrahim Ali Mzimba wihaka mengoni mema waziri wa heza barzobonze wa serikali ya Colonel Azali Asumani tibahi harmaze votizinu omchido wararu bwana Ibrahim Ali Mzimba Hussein Mzamadi huzamba ndo haurajia ukaya havoti ya Colonel Azali Asumani nange mengoni mwandu ikao no zinuti ndongo sape ubashi wanrenji watia uziro namna yo madeli wazamba c'est une question stratégie entre lui et le président donc yonga joka yonamna ya atire wala andikao do suteneo sambi wakati lo kangwa joba no sambi alio sha izo hamba tinongoza kazi pwe serikali sheo shaizo nongoza za sharia abo wakolazimu diskute zenongo hizo ekomori ya msharia shatu shi prévoyer comment nongoza sous prescription ani manaka bati rétroactivité en matière ya en droit constitutionnel Kabore rétroactivité en droit civil et pénal shaha en droit constitutionnel kawaja rétroactivité zon tipi akanza zeleze ka ombamandano wa urumi sharia abonga bo limiti za hasho shaha hatidahini bahanu donc zo tifikira zaka mzimba ya ndane na umani wa henera isma na honda fanyeze ngo zinu shera isa kaukura Marhaba menji Hussein Mzamani dosobjuzani ya ukaya riparsa habari ya ukaya ma wanazioni wa Komoro wasoma wa harmai Institut National Polytechnique ya Felix Houphouët Boigny harma enti ya Côte d'Ivoire ngwa hunda na udiro harma emisomo ya hao rangudo mwezi wa September kanuo hunda imakatiano dosobjuzani ya ukaya banurzambao ye fumne mwezi mbili ya mwezi wa Oktober aina ya mapolisi warumane waziri wa heza barzandani Mohamed Daoud Hadzina Lakiki wajitekeleze harma et direction générale des et direction régionale des impôts heli swala ngazija ili hawada warenge mapesa ya heze impôt ikaunde alibwa zempo harmi direction ya ngazija mapolisi yanu waishilia uruma waniki wane waziri wa heza barzandani wajitekeleza harma le jumbalinu wajuliza reseveri ya ukaya ngebidiu ubuo ye kofru urnike zesa millions de francs comoriens za heze vignette ikaunde mwazirenga wakati ka uba nurzambao sharia shanyumini shilu harma insi ya Komoro shirusu kaya direction ya ngazija watikane mapesa na vyo harma konti nzima iho bank central haizo ze 100 millions de francs comorezinu zirengo ne mapolisi zitilo harma sashen zidu na zesheki wadunga na reseveri kartujo homba banu wakaza uswende Hussein Mzamadi ujuamba habari mbabanu sabusha mapesa wanuko chaka ujua ka 100 millions de francs comoriens 200 millions ça do soka le sanduku kaude la katule mapesa ze vignette ikawe mazoferi wafanywa pression ne serikali ya tendelwa ni gouverneur Hassan Hamadi kaondo alibe sinongwa jobesho mapolisi ya wadua tabisho nziani zinongezo zifanyisha shi serikali bande wajwaze ngo zinu ambati do kana shetwa hao tsigojwa ne ngo zinu zifanyisha bano sharia shajimeni kija dukuruze ngo hizo baishenga bo compte unique ya vumbula sha ihoni sakangela dimu yazisiwa wakane ula uhuria wa hao waendesa zenongo zao amrione ariarande wane Cour supreme ya renforce zenongo zinu aka yazisiwa na buliwa waendese zenongo zao ho namna sharia shawakubalia donc sha wede waziri wa hemali ya toa hatua inu ya kangela dimu compte unique
ikenzima baina hao nezisiwa abunge wajoke mapesa ya njia harumashisiwa shangazija wapwe ma gendarme ne ma militera ndwarenge mapesa wende zao bonzwani zenongezwa jofanyishia ili haubaya mfia kabisa magverneur watijonda namna ya ufanya ndongo watinaka wajirali haruma sheria shanyimeni mana washihara sheria shanyimeni shinu ambako nao kanem ezitwazabo tingo juu sheria shinu warumili washo donc yede atozirwa heza ngozini abunge mwana Mauseni wandu warishilia ono akubali ya ukaya ambo senga ndongo juu ndongo zinja ukare zamba ngatsongo ja Kabuli ukaza ndongo zinri zamba ngasina takriba mizi ya waza ya ukaya ekema gouverneur yangazija wendo hanza wasegiru husu ndongo zinu ngwa jupuliwa ma gendarme ndongo zinu tazinzi jazijiri mwana Nyasi Hussein Zamadi abunge narlinde ezoka ujiri osko maudunzuani wa mwalingo au tranquille haukahunu gouverneur wa ile sala mwali ngwafiki sheria shanyimeni mwana Nyasi Hussein Zamadi ngonoje awi piskozi tanabailo ama zi habari za usue gazeti na wanu ne habari za komo ya kaya harmwa wandu kawa fanyoze walo harmwa zero de sheswa shanga zijane sheswa shanzuani hauanza wanile haki ya hemasiwa sha ma leader politiko ya sheswa shamwali warua ontipia kabati mrudiso maana kabati leader politiki kaongo jihunda harmwa tabu za zifungo harmwa prizo za kamwali kanga zije kanzuani sha wandu jihundao de ma leader politiko he maswema ili pasko doa hima wanao kabisa ya kangira dhimu haki do ifanyishie sha tipondesi kwa tukubaliza ngoyadi mrukao katukubali le pondesi abungu jorengo atula prison india sababisha kwa ma leader politiko ya sheswa shamwali warua zika bati udiso marhaba Hussein Mzamadi radio ngazija yende ibalo ima komiseri wa helesi wa langazija ikaondo hati wani gouverneur Hassan Hamadi wajitekeleza harma radio ngazija ili hautahe radio inu ibula eza jirinri ye polisi ibe harma radio inu yende iwa sankada watolo wande zao ne radio ngazija ibalwa harma lesi wa lanzuani homjini wani manifestation ya kaufanyiwa ili hautahe mwana hao chef d'état major adjoint ya fungwa ni colonel Azalasmani ya puliwa ama manifestation yanu kajawasi lomba pano ya ladhimu holi jenshi libewa ihowani lende litambaza owandu wakaya harma manifestation yanu mashuhuli ngaendelea umwana Hussein Mzamadi harma omji wa Marseille na mfomoti ya jana mashuhuli mane de yakaya harma ze sali za Marseille Rangola Bougainville harma sali ya mshangamana na Felix Piat ama hu okumbi wakaya harma hiyo Felix Piat ya humji wa Bweni ikao ntina hadisa ukati kabanu wakati okumbi wandisa bibi harusi akaunjia hadunga na nema mademoiselle d'honneur ngabo mademoiselle d'honneur ya dangu abonti ya remani malezi ye pompier parwa ye mademoiselle d'honneur oi hatilo harma le garla he pompier ngu examiner wa bonze si hale habaliwa hawasilo l'hôpital kabajabira dakansanu okumbi mwana Nyasi Hussein Mzamadi wanshene na matari homoni abongeye ngarisikitia kabisa hukaya ikaubidi rijweza hundai mwana mshwatu wei ngiri anshene okumbi mwana Nyasi Hussein Mzamadi zenjema na zizidi shana fikirukaya yare mwa leo tinde ujere mwa maudi mwana Nyasi Hussein Mzamadi siri endi akaulazi mwanrado tanabahilana onishiana kangeladhimu harumwaze nyufoza tushabadoka imani wajauma na wanungo endao na udepasi kabisa ilafua ni deshe imani shahoa nadam donc sirengeze nongo za mashuhuli rizitendeza hakuba gazjo tsongesa wandu wala we imani haku shana rinki Nyasi jojoba wakati ngondao na ukaza kamara jojone za barzo bonze Mwana Mesmel Maruf habari zo bonze hamhuto swali handanika sungubakisha hunu Ulaya Faransa ni rarijanja bonze mwemukana mwana Nyasi mkomori habu wa emi wangu skwalelo restaurant ya kikomorika ngebali yao ze nyora nsanu za komorika o ye restaurant inu yoparwa dombizani ni haina mdu dombizani bmgo ibenza mdusterehi ye restaurant inu rikahadhiro skwalelo wanadamu wakawenji hanume restaurant inu ikaubu utilanziano skwalelo na haina yalalikiwa skwalelo hakaulabure shangudu skwa maudu garduli ba mapesa ni restaurant bmgo ibenza kena kana mapesa menji kana habawe kana ene rongo jula mbahi rata wasudi 5 euro jumwa bukabati obenge restaurant ingi ho Boulevard National dubanu waka ila sali ya mumu mnabisi ila sali ngio yabo restaurant ngio yabo wenda bo mkomodi bagojo sere wacha ungari bakisho Ulaya Faransa na mukana artisti mzima mengoni ma artisti wa Faransa hende na ulawa roho ye mfumdaru ikaudo ya bira wo Charles Arnasvour kao Aznavour ikao hende na ulawe roho ye mfumdaru ha umri wa mahamengo shenda na mine ikawa usikitifunu usikitisha wandu wenji kabisa harumensi ya Faransa nano mahalaika odo ya zaliwa iho Armeni kaunga mjukana Armeni hundu mahalaika uhazaliwa ye hakartisti sha ewa ukaunre faida da hunula ya Faransa ni okana ye maisha hebo mungwe benza ye menji haya biri hunula ya Faransa ni ikawa harumishi harumensi ya Faransa heza tibahi haliha ishida ensi ya he Armeni kao hawasaidia kabisa ensi ya hae kajaidi waze inde manukana badi haka udziwa juzi juma ikawa haka udziwa umahalo wa faume kao ujiwa
Ufaransa ikao bungwa hibenza wanadamu wenji iholeza mvalidi bungwa hibenza wanagefunvu hawinji tibahi rais wa daula bana Macron nane mrumsha hahe bungwa hibenza na François Hollande madhamana wenji hate waziri wa habari za ndani na habari za mwanji bungwa hibenza wanagefunvu wa madziho yanu iholeza mvalidi ho Paris ikawaja uye rais nane waziri wa handa wa iho Armeni bungwa hibenza warengefunvu haruma madziho yanu hunu Ulaya Faransani ikabu mgwa hibenza nano wandu waka Erevan mgwa hibenza kapitali ya Armeni waonesa usikitifu wa hemana demu hoi henamna ikao do ya wanze kana henamna majiwa yakawira harumwa mji wa ezi wa Paris henamna ikao wakaonesa usikitifu hedia yakawira harumwa e place de Charles ikabu mgwa hibenza ngiho Erevan iho kapitali ya Armeni ikaonga mjukana Armeni inumengoni mwa zentika oza kikafiri haku harumwa ye dunia ikawanu kajasintia wanu wa makafiri wanti pia ikabu mgwa hibenza wanungo wana emilio sisa za wanadamu ikawa mtozekana wonti pia wanuo makafiri kanga montika wo makafiri wanaswara wasomani wanonti pia wanaswara kanga rishilia ukana wabiri tarehe harumenti inu si hamisa na mahaminji kabisa siku ya juma ikawa maamuzi waka upari ya nusu harumenti inu wahundi kabo historia siku ya juma watini wa mizinga maamuzi malubu mgwa hibenza wende na ufarikini dunia hata mzima kajabaki wengine indi abasa inu yenti wabakia ngwa makafiri wonti pia wanaswaria Ngarinde lao bumgwa hibenza mabirukana raja wanu Faransani kama bukana ye mwezi 12 ya mwezi wa Oktobro ya tuwahi arengana beze arenge bangazi sawa ikao imananyasi soprano ikao ngarjukana eshwabasha soprano mengoni wandu ikao wosaidia zinti wazali wa wosaidia mahaleka do warumishiwa unule ya Faransani ya mwezi 12 ya Oktobro mananyasi soprano ikao gujoka utabusa wanadamu Hermes Stade Velodrome ya Marseille nano mji wa Paris nano mji walio ikao wakati unuze billet mgwa hibenza ngasindona huisa hunu Marseille ikao 2019 le 12 octobre l'an 2019 ikao ze billet wakati nungizo 50 euro no wakati nunga bukana 12000 billet wakati nuzisa ziuziwa wajauka jaruka unule ya Faransa le mgwa hibenza mkana mtiliwezo kana festival ikao yufanyishwa ni mananyasi Alitaufik ikao mgwa hibenza festival ino fariha mumji wa Marseille haini maha shanu muhanga mbadilisho festival ino ngejuka enda mumji wa ezi wa Paris ikao wandu walo Paris wa hutajia festival ino ele fanyie Paris obenge unu mahage jo hiyo kana mesmer maarufu mgwa hibenza gutundi hayabu mgwa hibenza gutichara ziza wajau hamade helira mwabiani 2000 abira ukana zibiri hauziro zibiri haunayi zibiri hazarba iho endenozi mabukana 2000 abira mwabenukana zibiri hauziro kwa wanadamu wenji wende bamba la maiti shale bamba la maiti ngaltongeda lezidi hata lelo mgwa hibenza haukaishi froshini wanadamu ngatongeda wetsa hata lelo mizuna jailie wandu ikao watrawa wandu shihika watrawa atabasa inuka tujulwa mfia nguna nzo wandu wanu waundike na mwanu no kamizi mgwa benze riwarenge na muoba hufa kaiti nyangu shangio nziro na singarukana shihina majana matsana na mengo 8 na mengo 8 bongwa hibenza dualista buno kati unuka wa hisawa la waroho na shihika obo mgwa hibenza kwa jaone hatabasa inu wahahuna wakafabina shamyezi mbudu wa furu rahimi ngalistidiwa jimbo chilo la parhezi wa hale ukana badi ngevurao ye dunia ya mwiso hama shombo shendao basi ndazinzijiru le longa rionao ye dunia ngevurao hama shombo shendao wajau ajali ibiri ho Burkina Faso ikawe ajali inu ibiri ka ajali wanadamu mengo mirandaru wende na ula waroho wakati rizambao wajau uiho Israeli kwa turanti ulauziza madauli ya mizinga haruma ensi ya Palestini ya wangezi nuka batujo zamba haukana Marekani ne Mfaransa wahimili ya ngwavuza mizinga inu shaba haina mdunge nusuko hae wakana wadiwaza zinzibira wazadi alzibira kwa medunia shakwa tustahafiru shangwa zidobaya shamizunga zaidi wananyasu walu Palestini myezimu ya hozwanio ne mizinga ya unosiko hakatika ukwa tina shombo shawania cheshombo ikaungwa wania uharibe laufuwa ya ibe na ufuwa na bunduki ya ufumanuni na mizinga ivurizi wao ihodauna da husha Mwenyezi Mungu ujajalia wandu wanu Mwenyezi Mungu yahozwanio obangie mpaka la panu niko malamba mesmeri atimize eta maraba menjindo tsorenga nukta nzima husu ya sport ya ukaya informanti ijao harma enti ya Maroko ye Komor ngwajuka hubanagaba naona enti ya Maroko harma ompira wa mdu ikaonga injao harma onkade husu ze phase éliminatoire za he Coupe d'Afrique de Nations. Le somdizani ya ukaya Ekomor ngarjunda harma epulu ya Maroc na Malawi uwaswili Cameroon. Ritsabu hama chimbidi ya handani reshindwa ni Malawi abediri fanya machunili na sina Cameroon. Haizo inde machi ya raru ritsabu hao iyo mfomonti ijao harma enti ya Maroc ili hahuenda rahunda neno ushinzi ujo ruhusu rjini ketuamaya ya ushinda rjikalifie harma Coupe d'Afrique de Nations. Ijoka endelea 2019 harma enti ya Maroc mwananyasi Useni Mzamadi na
na mesmer maarufu uwaswili kama Jojo ngarimbushiri yaoni jio jema la hairi neze jamaa pia salam asante. Habari ya mwingine damta koda Tilindi ngoma ya koda mbili titafundo Ngamfundo ye uzino na iya dunge chino Daruba kejanda uso ya numa Linubanga no litona kiswa de la tuba Kalizi malisha ziti njeti ankiba Nidange jaibanga mtanzani ngutowa Chawabude lenza faswa webodaba Wanuna metu kutuamba Wanuna metu kutuamba Tumrebu oya sawana Marhaba washirizi wa tukufu wa he Radio Galer ngarendelea one barnamaji yetu uliosarisha za jiro masiwani manarika na suala banu raka ujenkete ripara fundu watu fahari naswiri yaronishe mbabi haka zamba ka wanduanu wanti pia ikaula dhimu zila immunite parlementaire za hao zitolwa ili hauruhusu sharia mahakama shilio wandu husuze tabu kaude za jirisiwa ni bound auzi tumlao kazi jirisiwa ni bound ya madepute wanu haizo bandar tana baik runduka wararudu waka concerne wane enlèvement immunité parlementaire sha mzima kajatilwa mweurudwa na sikarjazio na harumwe magazeti kaonde atangazao zenongozino awonke kawajiburi use fundu watu fahari ikange na winji wa maelezo usuze nongozino akaisu ala inungu jono nonondo na harambia na nduna kane toma bandu ntipia ngwajwe shiliwa kabati mwanziwa na mwengi abonge sukalewe parsa fundu watu fahari uriniko winji wa maelezo usuze nongozino fahari ngarushili yao. Marhaba mwanama Huseini salama na amani na maendeleo mema juu ya nyonti ni loharmwe mezaibo yiho Radio Galer. Halafu harmwe swala wanuzisa ngamjo sana ni shindeni munishieni heni mrudungu umkade wa hizo ndongozino ya shindia zile wendo rondo. Mana harmwe kwamba yeshizongo aferi hefito ekonomiki anidazinu passport za huziwa wokoi mapesa la wayavo ya joka de budget ya Komori harmwe mahakume ani umfaunu ukanti hamwa mbili pokweni mdunga mzu ya ileweze nongozino heliza virando rondo ngabo ile bakia la mwando pokoli husu raisi ya kaya ukujula he ismu ya Ahmed Abdallah Sambi mzalihana humjini mfamdu ya nzuani uo ngena funvu harma ile bakia lahe pokoli bakia hilo lihusu dosar ile bakia hilo ani Mohamed Dossar wodi aka waziri wa emali haka waziri wa zemali chate na haka directeur de cabinet wa president Sambi halafu haruma ezeno kuzavira haruma passport zinu wakati zakauziwa eze alama zakauroha homasiwani ilizendo bonze zendeza tomhono ni mkomla kiwani yakautieze alama ndo ikopara Dossar Sambi kajatia alama ezi alama Sambi hazitia ula uraia kama salaba mruhuliziwa nationalite mruni kwa certificat de nationalite mruni kwa passeport mruni kwa carte d'identité haruma certificat de nationalite Sambi ya kauti ya umhono ezi alama ya unese kahakubali manaidi raisi yode manarawe jukumu haruma le umvaunu halafu umvaunu wandu wa hukumu wabano wabasarasaminu unungu haruma umva wa Sambi halafu haruma umva wa Sambi mru ya kaulazimu ya paura mru mhuu wa handani ti Abu Ashrafi chabanga mdu jarmwe le swala la Abu Ashrafi Mamadou katuparo hasibabu kahakar mwezi ya ikililu mananga mweli beki la vili ngabo ikililu shama Mamadou paro hasibabu haka waziri wa hizi habari za akiba
na mndumio mali wakati wa sambi hende haparo akadonzima haishiliwa halafu ilo dilibakia la handani voko ikamuhimu uwandu wao waparo donc dosari hakaya gajakatolwa immunité parlementaire yahe hakabo kabati mlamba ndongo shazi jaba na bahabwe mahakama ya bulwa zenongo zendao ikaulazimu immunité parlementaire yahe itolo yodi mana immunité parlementaire ya we dosari ya tolo halafu ngabo wanutosha na ali mhaji alitosha na ali mhaji nungeje hasibabu de mwana jeshi gendarme ya ngulo mhono halafu ngazambisha nao ka ngemkinishi hao mananga mahakama do jujua ukaya waruha warenge jukumu harma zenongo hizo yode mana wakaupara abahana rejara mwele ile suala la Abu Ashrafi ibano Abu Ashrafi wewe haisahishiliwa ni mahakama wakati wa ikililu hata hakazifungoni wandungwa ngwajua ukaya nge haruma umva wabili waheze pasipori za huziwa shakati haruma umva wa hususambi mana uwai hanjia wakati ikililu yaka rais na wakati ikililu yaka raisi shinu itendwa sambi ya shifanya ikililu hashifanya shei tofauti ya ikililu na sambi davoka sambi hashifanya dina marabu kuparwa Bashar Kiwan hakamhansi lezemira arabini wodi huzaze pasipori yarenge mali ya nikasambi wakaurenga wa orumia watimu shei ikililu kachafanya heli ikililu hendi harenge mwananya hatoa ila plasi ya Bashar Kiwan hahanse mwananya halafu mwananya je yakaufanya mikataba iholeze mira arabini wakauzaze pasipori ye mali yakaurengwa ye hansiwa obonse yabo ekamdunga nzwele wendo Abu Ashrafi wonge harma umva wavili dowa ikililu ne mwananya ijedunge Abu Ashrafi yabo Abu Ashrafi beishe immunité parlementaire hi banu deposewa sayo ketsi muhimu itolo avaha mana wukana ujwa wishiliwa watina uka emhuwahe haishiliwa yohama ilimwele wendo gidajumkinishia wandu wendo arete dosari wamwishilia rawe jeshilia sambi gidajumkinishia yode mana dosari immunité parlementaire ya tsuka tolwa mana kitaka muhimu ya ishiliwa ya kamuhimu sambira nzi ya ishiliwa ijedunge Mamadu ijedunge oi dosari yabo maudu ikililungo joparo ya ishiliwa halafunga bona wasaya bakwanga mumdiwa zao wonge na jukumu mkurana wa Abu Ashrafi wide mwana nya ikililu wodi ya juwe roho ya heze passport hovonze wongu juwe neema ya hema pesa ya hanso hovonze de mwana nya wa ikililu yo lazime mwana nya ikililu tena mshemeze ya zingaro ya wandu mwishilie wakati hiyo ekai muyono ikililu hazingaro asa wewe kapari ukana poronda iho do de mwana ikililu shek manya ikililu be shika jenda shek manya ikililu gajenda sheka ikililu hazingarwa wakati hiyo ikabu Ashrafi gaja hukumulwa abonga popenzelea shake na umkinishiha Abu Ashrafi yaishiliwa watina ikililu mana Abu Ashrafi isambi zahe imabuku ngayo hamwe mahakama wakati ikililu yakafungwa ezeno ngoga javira hasiba buka ya Abu Ashrafi hatwa mirongo haonesa kai ya rawe jukumu de mwananya ikililu yaka rais ikililu va ikililu habaya fie mahakama gajafanyia shawe azali asumani wakati sazijuwe we ikililu hazilu akatina ruhusa ya uroha harmashe swa shamali eka parwa ngojo parwa nane immunité parlementaire ya Abu Ashrafi ngejotolo Abu Ashrafi ngojenda ishiliwa izo ndizo nakaanza zikembe nufu wandu watidubi hanya ukaya Abu Ashrafi na muyengwa kabati muyengwa na mwanzi wabanu banungabo aferi fanyiwao yanketi ya disodi ya sambi sihaleva nunga runja mwe ikililu managojo gamatiwa haisazi lwatirohe eka ikililu hagamatiwa ngabo wandu wenji wajuka uzingaro ati Abu Ashrafi bahi banu atangabo waziri waziri berzande yako wakati wa ikililu yaka urenga funvu yakauzaze pasipori zakautwamwa majunia na valizi zakaubewa zende ziuzi wabonze no wandu wangari wajosha rakatwa vumbu engwa joparwa nongo wa serikali naba kansera ikililu ija yoke sina question ka wengo serikali na ukato serikali manaka bati ya serkalini rahana sambi ya kutongeza azali ya keraisi no azali mfungu sambi bati kira hadalo manizo yoke na mkinish hata mama duoi si haleva nungo joparwa manawe hakarmu ya feri inu ya husu sambi halafu tena ngarmu ya feri ya husu ikililu ngarmu ya feri zombili ya sambi da wakadi ya kawaziri halafu ngabole fundo la vile nadwanzane ncheze abakauni ruhusu la usweza mzimba ya hesharia banu harme sharia shavira harme za feri za sambi zino zinzi kanti ngabo bahindu kwa mda corruption
ngabo détournement de fonds halafu ngabo crime d'etat halafu mzimba heli yakaujitamka nguoneso kaya ya affaire ya corruption harma sharia shabira shika harma daraja ya deli shaki chaka crime chaka crime harma shaleo shijashi onesa kayo crime yakalazimu ifanyike shabanu shitendo sambi yafanya manawe olaka élu shilaka sti harma ngabo corruption ngabo détournement de fonds shangabo crime iliyo harma hadarinu ni crime gejabadili haye crime yakajana heli hukumula de crime iliyo wakati uno kabati ndongo za badili ani sambi olangi harma mva tena wa crime d'etat mana ola CNLU hafanya bandu komla haute trahison lazima yende harma mahakama ya crime d'etat ani ngojovira harma za assise yone ila washaka kale ujana hohiba mapesa ikadeli yoke si problème shabanu sambi kabati affaire ya corruption bahi ngabo corruption ngabo détournement de fonds ngabo crime d'etat ngabo chef d'accusation zilon raru izonga mndo zijiriki manara no kakweli ngabo mndu ya hiba jana yatuka élu ngatwele wakakabla zimu ya hukumulo harmwe sharia shavira kangejuba kisharma deli shawo isambi woi tena rambusho wando ka matière de prescription tizinji wakubaliuka efoti ikaijulwa yende ingio hamando akati yafanyishia donc yabo heli yo shabanu nzinabe kai harma crime harma sharia shangmene ne shahale kabati ndongo za bedili tout à fait ye crime ngehelu la wiyo na sambi kajafanya deli hafanya deli hafanya na crime hafanya zombili maana ye corruption wakati yafanya ika deli shaye au trahison iyo ika crime maana crime wodo ufanya itendo ya shautoa roho au shauza dange shakikatili na ye roho itolo harmedia ula ya komori hasidabu kahende hari ngura ya wahatu auhuliza wanajamu walo wenjira na wanajamu walu maore yavo yo roho yalo yatolo yavo harmanzia ya kisharia avo hafanya itendo shakikatili lazima ende harma mahakama kwamba ka kurtasiz yende hukumulo kango juka ngunda zifungo za mahamira za husu kwamba deli ya corruption izombali shaharmwe krimu ngabo zitendo za hazo wakumda kwa lazimu yafungwa amdwani kabese ngejo mkinisha fungwa mahamungo mitano shaharmwe hizo pia rekafungwa mahamu mitano au mungo mitano au miraru azali asumani esharia shimruhusu ngojo jom gracie ani ngojo jom sami ekaze madizirengwa maana bano ilo muhimu bano tukasambia fungwa wala ikililu yetu ilo muhimu ilo muhimu emapesa komori ya rengwa ya rejei rijeri kane autorutu rikane marhaba afudi rikane rikama desentiza lazimu rikane lapitali mapesa rumula mwezi harmwa zeno kwa marhaba ngasine manyasi Rashid na ramushile ngarbe ho mrongo studio Rashid ngarushile assalamu alaykum wa alaykum salam unga halan mwambia no mnyau asija juno sangizi vavo mana mimi mzuani de mwambia wala tsunteza seri be woti de hazali side arungwao halare ngile zontongoza hezo vavo waina lazima ni basi apafana ndarete waande ho anda mana vavo yazwa pia zitongo halo zahigiri vavo leo haleha geleza vavo na hujuno sangizi ilazima na ikemba mfano hadi simba wae vavo azwa pia zitongo zahigiri harima ikomori basi jaja juno sangizi vavo mbane sambi lazima nafungwa jau ile basi mana ndinkasirongwa mbane sambi vamalitile airenga ya jakomori ya jaliva mafonctionnaire ya komori na utawo wakafane walivazo safikele yani velo mbane uo mzuani de wavota mteze sheri safeyo meso mtu handa yakalazima na retod we hazali sibo handa uza passport safikele lazima mwenye wajeleza vavu ajeleze hauzuri basi ajeleza vao mauri waede alahorengwa nsiza mwenge ajavavwa kojeleza babo so mahali basi de hallo ya lazima ajeleze vao mauri waede au atanga pia kitongozi kama mfano ziviro serikalini hoho. Marhaba ngasini manyasi Ali Bakar ngarushiliao. Alaikum watukufu. Wa alaikum salam. Useni na kota pamoja na Rashidi wavo bemnya olaro ngolo fahari ndaso namba kweli vaheni ya shinzwani za ndani wae fundi bavirwa
abwashira fikangia de wakati wa ikililu aka directeur la police amsina carte d'identité efanya 2008 na yo isinywa abwashira falibakar ntuzwani vingi va umje muyone avo na wakati wa ikililu mtaja amramplace abwashira firongolo Karimu le Khair ode amalize manda ikililu Karimu washimwali avo ntanmwambie amba atafadhali bevo antu wasilo karaso ma histoire do kilongo zo kana tarehi bavu mtai morongo wa indra de evolution pia yani asivenwe kabisa heni bo sambiwe manada mana mavotre kweli belo mtamona yani tongo za shindini voe heni ya shi yenye samba kweli wo mana vo antu wakava moja na sambi ne kawarengwa bele wa motaronga mba bwashira fehe turufija zone tambo wa mtina carte d'identité fa photocopy nimbe mesmeri muje muione idati afanywa na presinya abwashira Falibakar na wakati ya ikililu tutamramplace abwashira fi werongolwa Karimu le Khairi washimwali wo mtamramplace le directeur una a lieu actuellement bavona ali chef état somme feti tarei basi rengi wanata afanya radio on kasi vulshia kwanza sale karichinda tu do katwa ja wantu wa maana welewa sijua leo regime ilio de halu mtu de zamani mesimira rongo na kamera jojo mamtai boy hanyo mtasirengwa mtanda traulwa basi za salir kama swanir sona wabuzu salamu alaikum marhaba manyasi Ali Bakar wasainunga rejeza mrongo studio ananyasi walo studio haini mro ya Tabarkumbabi ya heizo ya ishia za husu ya tarfa habari inu shaa mfikira ngasine manyasi mwanjia na rimushile mwanjiranzi ngarebe mrongo studio mwanjia ngarimushile yao aweza mimi na kanza na ngambavi yabo dokaya karifishna harmani wakati mimi kwamba zanongo izo ngamjerejezea indini yao walu abo walu na elimu yabo amafahari abanda wana indini yabo yenamna riwana wa hamangu afanyo wongo mavuka wahe gouvernement ya Komoro wafanyo conclusion hauka fahari afanyo conclusion ya bawo wafanyo conclusion indini yao yabo kandi namna yingi ketso ne sawangu wakozao ne namna kwende kondo ilio haukawala ngwambo mimzuani vaheola mimkazija na indini yabo yo ketsone sawa walo na elimu hata tambabi na indini yabo haukabo singarijua ukaya walweda wafungwa yo sinema haukawa c'est normal il faut ende wa visiter l'hôpital aye dahubini ya hadombo ila baila ketso kantiba la idori funga bari mruha hibimbuzi abutigize ndina indini yabo bambe se peut-être ngwavyo na mwedo waiwahe abenje abo yodo baru sisira nzora mbeho kaya disijeri do kilo kaya leo sambi au azali au na indini yabo shanari unde solution ya ukaya ritendeze wana hatu walova hano au na indini yabo haruma fikra bajimana da mwafikira yabo ya jamii wa Komoruka yebane ntira ndiso santikezi hata haba anga sidahu sarti sokane sinema olaja rika hama mavuka excusez-moi marhaba manyasi mwanjeba fikira ma suala yo itongesa karismo banwali yo hala muhaju sashaitwa akawishili ya rorondo ka ujokara ndiso sankezi na bahaka batiza kauha na revolution shaka batiza kauha okarizombo skwa leo izo ndo atanabahiu wanunga songela shibani pia ebanu de namna ino okarizombo marhaba oniko mrongo nkadu ya vili neleze ukaya njahara ya ulanga shatsi mwambiani ukaya raha naritwalie ritowe Komoro harumwezi nkaba zafungwa ne mtawalifu rangubala rihunde iliri pange daula ilo harumwe manufaa ya he Komoro ngamushiao kaya Komoro ngairumilwao ngaivasulwao ngaihuziwao na wanruikao mtawalifu hawatwalia uka wanu wamenyefu wanu wanzoni wenzi abenge ulanga yabo urenge uta wakeurafu bonsiju na kabati l'hôpital kabati mwenje kabati msomo kabati mabare kabati shaula hai utie ulanga bohari yabo urenge indini shari huitendeza indini mpunda yabo kaina davana donc yabo yo kufru horenga amba wadayo wa Komoro haruma izo ilazimu wazifanya ezari lazimu leo ritualie ze fikra za liswali ezilingana no ulemengu wa leo par rapport à la révolution mondiale au no
halafu isikedocha vanu haina 2000 ramba omenyefu waho walaaniwa ni Mwenyezi Mungu. Marhaba. Walaaniwa kana parobadili. Marhaba. Ahmed bwana Idi tusomhono. Namo mwana Hussein. Ijawabu yangu daino. Nikiamo mfundi fahari nge hashiri. Au kama mfundi fahari hajelezai staraja mzahi no. Siba hii tulotoka hajeleza. Sha ngamanzoni uzise fundi fahari ukaya. Fundi fahari nguremo ye fikra ya hahe ukaya vanua kumuringwa uhashiri. Fundi fahari ngujouka ikibinadamu. Hili Mwenyezi Mungu aliumba. Shahaja shouroha. Iswali hizo mbili. Ikahaumbiwa mwanzo aja paronjibu. Sha houtungu nize twabia, nize kufru, nize nrabo, nuhadazi, nufisidi fikawa zalingu fanyo. Juzi harongo warishia harmwe dunia kamili hamba tijikubalia wa mi binafsi mimi azali uka tirenge ani haluhaki manga hamba ngurengo ye risk ya usubuti ya funye mato yambe ngufanyo hizo yanzao ani doka vanuye sharia neze dekre kao doza hansi wazabilize ndesensi hatu yaja yardiazi kausa mbanjeu yazi ani yarengasi baheza boju wanwa lapi ya wakaushi ya batom titi batom hu batom titi ya watsanganyisha wonsi pia wafunga wa mzima mzima ranzuani mwali airangazija hususwani bon mwali katsu funga namna tsela ya sha abwemru lo harma zifungo ndola ikililu sha amsojo musasu alanzima amjoho kaya sonti pierre joka azali hakanti ranzi le 26 mai 2016 le hakanti yafanya yi omkontiwa ikanso shele anai na tsamba uka 2016 le arengezi yakanti yafanya investiture ya le 4 06 2017 wafanyi wa passeport ikawe passeport hiyo i passeport ya mhindi rajokao ya la Karbala wala dawini maskati ya wala ani nasoba hutima ani izo sabazi ngaruzo nao tous les jours ngaruzo nao ukaya izo zifanywa harmwe ministère de l'intérieur ya hatu azali ngombo yemhodari haku azali ngombo hukaya ngeno tanlamu mwanzo ya rume ardaji ya rumie rairo wana noajuhu parce que toajuhu yo des conventions à l'ONU vala ani institution ya restaurer vala izo nzo yafanye ani harimoka weina mruha huza ranziye yo wakati yanengeza ihanso yabo zafanywa za janretaro wakati mwa metaki za hambwa razi wana razianshi shazi renge habi hanya ranzili makati yayo ateje honde marhaba baze zinda ruzaye ebenge fundi fahari na johokaya abaishia ani heshia sha fundi fahari ngena fufu zero fundi fahari yati ani fundi fahari de mwana nyasi fundi fahari itsikeba no ngabo ofisi difu wa ani wa unafiki wa nrabu wambi wa kumuri ndabo hako wa kumuri walemewa kasarma shida nziro azali hafanya shida hardingu ufanya ndrongo ikao zishila muyano ngizo jumwe za firauna ngamjosubiti na binamna hiyo marhaba lemewa haukanga ofisi difu mwenji ngwa murabo zinji halembe sayensi marhaba haizongar jo ishilia fundi watu Jafari tena manange banu ri shiembabe namna fikiriu hawasia saishiao mana gara haka jenda mbaba masiwanisha nguvu shionongo zinji za bishao ka mahakama ngao huria ngabo nranzo wa hukumlwa ba watumlwa unazitendwa zakawa huzo raia washikomori ngabo watumlwa ka giladhimuke warenge funvu harmu mungu mhono wa gendarme wai hazitekeleza banu ka president kufanywa ofisi difu aningu hadayo wa Komori ka banu shahafunye matsu yafanyezo yanzao ebanu fundi enamna wewe ufikiri ze ndongo uzisha au zinu ngofikirije ze enamna ntie ze ndongo zinzambisha wote juu yani wa marhaba manama almwali husezi ya azali ya rangulu mwanama uzamana no rangulu par mois de mai 2016 ujaleo mimi nsomandabo mi hata sharia shinu siporo hadisi na manama mi raikanja zona matso nsana ujo uzuhukumu no almwadi yorjoka azali osinde mduri mlindawo ya jer komboe esi tabia fanya uzini kazone sawa zo alama imma ani nsukandan de jimbabe haufubi maana sina ukamle wanama vumbo ulanga narikana ulanga unu baka écrivain banu katibi opara René Dumont
1974 wakajitokea hakakandida chijabani 1973 apo mimi wanashona wanungo shila ndondo harwa habali ya maji vere ya maji haiju sabanga mona ya maji yanu ngajoka ghali bandenda bana yodi wonde mri rimjuao ikawa handiso ulanga na mna lazimu wa imma na rezando ndo nswami nikale weninu Macron yongarimjuao Nicolas Hulot kajala wabure wazungu walo hunu izonda ngwafanya omba jitihadi sha oulanga hunu na juendo nondo ka hate machine wakawa dungu hashari ka ngwa rumiao sharbo hawinji wamekashe banema na rumia ho ngartare ndo usoni madhumuni yangu saho rejeidi ngoni rahana ono donizo demana ka ngabo mwananyasi banamba ka yosindo muhima loni ya mradi Komori ya leo sindo ulanga ndo atsongeza rohe na mnaende arto mu hatu yoti ndatsongeza yatsongoza ndi siasa peu minhum yarangu 1978 1978 هو كمرسول جوا وازا شي هلو غاتو شراب مانا يلو غاتو كما ذا كمجانزا ابونغي rangu yani za 1918 jaleo ngwa usawa ansawa kabati baadhi wonti pia warijanlia madhalilifu wartende mapondezi ngwa sungo huralia nono nizokoli sharaha uswe yani ani de katiba he sharia dastur soma ndabo mi kanda shuona ranga mwanamba ngjono session tsina ujwa ushukumu twasisaila marhaba narishilie fundo watu zirari wami harima utsahani riengedze barnamaji yatu ya leo tipaka nreji harima ulanga mana madza nsufikira mba wami tiditekeleza kiasi ya utosha ya ueleza mbane umpango huo yotutongombi be watu wakiambelia zitongoma ordezi ndebo watsaha wafanye diversion wardelese itongo muhimu ya lazimu ya handari kabili kabla ya su atake ufanya tongo za husu utunduzi harma bahari yatu na zi environment pia harma zi dimension omitsani lidzamba zitongo zijiriwo harma siasa ndani ya azali na zilobwenze na mishirikiano yatu na Mfaransa na Ubirilia zitemwanya jilo kambane azali azitoa harma ijumu ya madaula ya urenga temwe ukambane izo azifanyao ndani izo azifanya hawaji lillahi ya wakazi wote riruditse na rione amba wamikataba ilo kamba aifanya hashidza ya uhusuiti yatu ya shimaore vanu kamuri zirongo rahatsa para uthibitifu beti para matanda mwilo kamba wa siasa watekeleza mana inde bahati mbira ipara Mfaransa ana reservoiri tishashi ya watu wa dhulumu woiti wao de marais walolewo na wao wadhudumu waje donc utsikia mananyasi mtumauri pakani mvumbwe wa madatu dzikia nsufikiri we uruvulishia abantu hawele zambane banda ilo kamba azali azia kakokubali hawakati inirongola reconduite à la frontière msujwa ambao homaore madzari na mezimiraru wa mama ilo kamba watilwa na prefe wa Shimaore hauzia wananyatu wanzwani na wamwali ilo kamba kawasina kirtasi kawabula kirtasi na ambassadeur wa Faransa wala kabula kirtasi na prefecture ya Maore watambisha amba wasparuka na makartasi wanazoni ilo kamba watimidza misomo yao ya uju wapara ibaki kala zimu andadunge misomo ya uju wenze watoa wazilwa na wazilwa kweli wasorongo wa isula wasuirongo ambade wa mama ilo washimaore na wamesumwambiani ini de serikali ya Faransa mana watoa wandra bala nyumba titibe de prefecture na prefet wewe klake dwa wakati wo mapolisi wao ndo tsamba za watu ilo kamba wasuhaini haki za wanyawe donc itongo ya babo mbele tena rahani sukia mbabanu bande ilo kamba wa mahadisi ya jafanyisha hun baina ya Yves Le Drian na Mohamed Saif Elamin vanu wa mahadisi yafanyisha mbane kwa kila mkomori shitwa ya mkomori moja hale badala ukamba Faransa akowaba makomori wa rumao ikomoru reali 100 yani 20 euro
avasani bei ya shito ya mkomori hedzwa 500 euro na 500 euro hiyo ije itsongeza mbane leo azali unuri mfahari omana watu wa mfahari o mtumauri siraji mtumauri fahari naswiri wao mfahari na wasorongo amba unu de mtu indenzia dindongo wao mba tsisuharaya ya ukamba nersu nyamilie ulanga be neka harmo ulanga unu watu wa hurumia orijo siasa rifanya mpango wa kikampanyi ufanyona azala sumani harmo jumia madaula na hunundani tena saidiwa na watu ridela kweli ambane itiatu ya harma zizingiri lokamba zahusu uraia zahusu unadamu zahusu unafasi wa unadamu kasujwa zitekeleza tibila urongwazi likoli wamisufikira ambane ikae lazimu watu wenza elimu mauri siraji mauri fundi fahari wasikarisina watu wengi wataalamu lazimu tie maumu yatu maji ringalie maana vanu ini de hatwari lokamba karsiona wasi wenyewe daranga ishombo ridzire mao marhaba manyasi zirari bana wakati usa ranika usau ukurubia za haina mnunge na kalma nzima ili rilahe ngarandisa hafundu watu Jafari kalma ya ulaha wa Komori au jo kusudia waambia wa Komori ndini hao kaze misyo hatu hao timize misyo hatu endelea afundi. Ewa almadi banu ragabili banu ani ngarsa urjeri wonane harma mi onane minwaji basna kandi radio bay joanza nyimlo yiho shibaka sha sarma yiho sukumuri fanyeni makhsus tinde siasa bay shana no kumuri ya watu elirlio maana tiparona ndi nzima harma interneti ono baka siti warabu si minja elewa alafu hizo pia ngatsaho rijulane nonondo rijujue kasi wandu hindi basi na maana ngi ngaitabisha onde maana danganyizao za hisabu maana ngabkhuli kazi njikao ngari zirumi yao ngari zoni sao tabia mbali na mbali izatunga hizo ridiwaza dabalaba Socrates ka jijue wewe kuni tu watu wamebele namna lazima yonju handa basi na amba siasa maana kweli karna kubuleje amba siasa sasa hiyo ika lazima marhaba menji fundi watu ngadore jeze madazino dimanshi jao kamwa benze anywa tukao kamjahonde bahati mwarenga fumvunga rembeshla di marhaba na singar kazom puka turban maranga ladmu rande antenne puisque ngabo mpango ko ladmu ou démarrer. Voilà, notre émission touche à sa fin. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de Radio Galère. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. À dimanche prochain. Merci.